Sa atong kalibutan, daghan kaayog mga storya na naako ni mga dili ingon nato nga nagapuyo diri sa kalibutan. Sa kadaghan-daghan sang mga nag-ingon, dili na ka makabalo kung unsa ang tinuod o unsa pud tong dili. Tungod anang mga panghitabua, maglibog ko kung unsa ang tinuod o unsa pud tong dili. Pero base sa ako ang mga naagian, dili lang gyud di ay kiniingon-ingon lang. Pero napamatud-an gyud nako nga naa og tinuod kayo di ay sila. Bata pa ko aning kalibutana, mahadlokanon na gyud ko. Matud pa sa akong inahan, sige kuno ko gilak kay lagi na ay kaka. Pero minan ako ginalitok sa una nga ma, na ay kaka. Unya dugay gyud daw kaayo ko muundang sa paghilak kay mahadlok gyud daw ko sa ilaha. Pero atong mga panahona, wala pa kaayo ko kabalo kung unsa ka tinuod nga nahitabo na tanan. Sa akong pagkabata, nidako ko nga nagpuyo sa Malapag, Carmen, Cotabato. Uban nako ako ang manghod nga 3 anyos pa. Unya atong mga panahona, ako kay 6 anyos na. Ako ang inahan atoa sa abroad, isip isa ka domestic helper. Apan ang ako ang stepfather, anaara sa balay. Pero panalagsara kaayo siya muuli sa amua, kay sige siya og laag, uban ang iyahang barkada. Makasabot ra kaayo ko, kay batan-on pa siya. Ug wala pod ang ako ang inahan sa kiliran, maong siya, kay makagusto ra gyud og laag-laag, ug muuli, ug unsang orasa, kay walay makapagong niya. Isa ka gabi, wala pa ni uli amo ang stepfather. Kami ra duha sa ako ang manghod ang nabilin. Tungod kay mahinadlokon kaayo ko, gigakos ra nako ako ang manghod ug naghabol mi. Wala nagdugay, nakadungog mig tuktok. Apan wala kami nahadlok, kay amo ang unahuna, kay amo atong stepfather ang nanuktok. Pag-abri namo sa portahan, walay tao. Mautong nibalik mi og sulod sa ko ang manghod sa kwarto. Nag-alas 10 na lang sa gabi. Wala pa gihapon amo ang stepfather. Mautong nakahuna-huna mi nga maghanig na lang mi sa sala. Kay nangahadlok naming duha. Samot na nga alas 10 na nga wala pa gihapon amo ang stepfather. Naghigda na mi sa sala. Uni ang amo ang tiil, nakaatubang sa portahan nga naay bangag. Oo, naay bangag. Tungod sa kahadlok, dili gid nako mapugngan nga magtakilid maghigda para dili nako malingian ang bangag sa portahan. Saktong alas 12, nakamata ko nga nakaatubang na ako ang naong sa portahan nga naay buslot. Tungod sa grabe kahadlok, dili nako malihok ang ako ang lawas ug dili nako mahawa ang ako ang pananaw sa portahan. Wala ra magdugay, naay nilili nga mata sa portahan ug nitan-aw sa akoa. Tungod sa grabe kahadlok, nipiyong na lang ko ug gikakos nako ako ang manghod ug wala na gyud ko nilingi balik sa portahan. Pagkaugma, nigawas ko ug gitan-aw balik ang portahan. Nikuha ko og papel ug gitap-tap kini sa buslot. Humandayon nikuha ko og asin ug gipalibutan nako ang amo ang balay og asin. Nakit-an ko sa ko ang stepfather, apan mikatawa lamang siya. Bisulti nako sa iyaha ang nahitabo, apan tungod kay bata pa ko. Walay ni isa sa ako ang gipangsulti, ang iyang gituuhan. Pero gipasagdan na lang nako, kay para sa ako saksi ko kung unsa ang ako ang nakita. Isa ka gabi, ulan-ulan ang panahon. Nakamata ko tunga-tunga sa gabi tungod kay kaiun na kaayo ko. Tungod kay layo amo ang CR naa sa luyo. Maski pili na lang nako ang mugawas sa atubangan sa balay
para mangnihi. Samtang nanihi ko, na ako'y kakadunggan nga hilak sa bata. Una, nagduda ko, kay basin ulan ra to, unya mura lag ni hilak ang ako ang pagdungog. Tungod sa ako ang ka-curious. Kitanaw na ako ang kahoy sa bayabas, nga unahan ra gyud gikan sa amo ang balay. Ug sa ako ang nabantayan, ang hilak nga akong gakadunggan kay naggikan gayud sa bayabas nga kahoy. Ngit-ngit nga ayo tong panahona. Siga lang sa streetlight ang gapahayag. Kusog kaayo ang ulan. Unya dagko kaayo ang mga kahoy na nakapalibot. Walay katao-tao. Tungod sa ako ang kahadlok, nidagan ko pasulod sa balay ug nagbukot diretsyo sa ako ang habol. Sa punton dito na ako napamatikdan. Nasunod-sunod na ako ang mga kakaagian nga ingato. Kinastorya na ako ni sa ako ang stepfather ug sa iyahang mama. Pero walay mutuos ako ang mga ginapang sulti. Siguro, kay bata pa man ko. Maglisod silag tuo kung tinuod ba or bot-bot ang ako ang mga ginasulti sa ilaha. Pero sa ako ang pagpuyo adtong lugara, isa lamang ang ako ang nakita. Pero daghan na kaayo ako ang napamatikdan nga nagparamdam o nagpabati sa ako nga kini sila tinuod. 5 ka tuig ang nilabay, nibalhin mi sa ako ang manghod ug puyo sa damulog Bukidnon. Uban ang ako ang inahan ug ako ang stepfather. Ani nga panahon, 10 anyos na ko. Apan buhi paghihapon sa ako ang hunahuna katong mga panghitabua. Ang amuang municipality kay suki kaayo sa mga chismis nga daghan ko ayog wakwak, balbal ug uban pa. Maong pagkabalo na ako ngayon ani di ay diri. Nagsugod na pud ako ang kahadlok. Niuli na ako ang mama ato nga panahon ug nagdesisyon sila sa ako ang stepfather nga magrenta og balay. Apan ang narentahan namo ato nga balay kay dili ra pud kaayo siya dako. Dili ra pud kaayo gamay. Ayos ra gid kaayo siya sa amoa kay upat ra mi amo puyo. Pero pag sugod pa lang namo og puyo didto, nakabati na ko og dili maayo. Mabatian jud nako nga naa gyud dili maayo ani nga balay. Isa ka gabi, natulog naming tanan sa kwarto. Tradisyon gyud nako sa atong panahona nga makamata lang og kalit inikadlawon sa walay rason. Tungod kay amo ang kwarto, likod ra ana niya kay abuhan. Kada abrihan namo ang among bintana, diretso ang imuhang pananaw sa abuhan. Tungod kay dili pa ko makatulog og balik, nagluratra ang ako ang mata. Wala magdugay, nakadungog og saba sa amuang abuhan. Sa ako ang ka-curious, kiabrihan na ako ang bintana ug dito na ako nakita nga naay nakaitom nga taason. Mura siyag tao, pero ang iyahang buhok kagkag, iyang panit kay hugaw, uni ang iyahang dila kay grabe kataas. Kitilapan niya ang amuang kalaha. Tungod sa kahadlok ni hilak ko nga pahilom, apan wa ko kabantay nga nahulog di ayang ako ang unlan unya natunong sa katol. Nga naghinungdan, nanimahong sunog ang amo ang kwarto. Nakamata ang ako ang inahan ug gilaparo ko niya tungod sa ako ang binuhatan. Naunsa man ka? Katulog na, nagsige man kagiat diha. Ingon niya. Wala na ko nakaistorya apan giluom na ako ang nakita. Kay dili gihapon ko nila tuuhan sa ako ang ipang storya. Bisan pa man muhilak ko og kusog sa ilahang atubangan. Sa ako ang nahinumduman, wala na ko kahibaloon sa ang rason ngano ni hawa mi atong balaya. Apan ang ako ang nahibaluan lang, kay mubalik na ang ako ang inahan sa abroad. Tungod kay ang ako ang stepfather kay muuli na sad sa Cotabato.
Kami sa ako ang manghud, kay ibilin sa ako ang lola. Kini nga lola nako, mao kini ang mama sa ako ang mama. Ug dili ra pod kaayo layo sa ilahang balay, ang balay pod sa ako ang lola sa tuhod. Maupod kini ang mama sa ako ang mama. Dako kaayo ang ilahang balay. Dos andanas, dagan kaayo siya gamit nga pangkaraan. Og makita gyud nimo sa ilahang balay, nakaraan gyud siya. Gumikan sa ilahang balay, hantod sa iyahang mga gamit. Ang ako ang lola, gatrabaho sa merkado. Gabantay og karaokehan. Usahay pod, galakaw siya og Don Carlos para nga mangumpra maong ang mahitabo iyahaming ibilin sa ako ang lola sa tuhod. Kauli ako ang lola gikan nangumpra sa Don Carlos uban ako ang manghud. Apan ang ako ang lola sa tuhod nag-ingon na siya nga katulog na lang sa dong kay wala pa imo ang lola na kauli. Ngit-ngit kaayo ato ang panahona sa ilahang balay kay gipatay niya tanan suga. Apan nakagakos lamang ko sa iyaha ug iya akong gipikpik para makatulog ko. Apan bisan unsaon na akong tulog, dili gyud ko makatulog tungod sa kahadlok sa ilahang balay. Misulti ko sa akong lola sa tungod nga, "Po, mahadlok ko og tulog, di ko katulog." Apan miingon lamang siya nga, "Ayaw kahadlok, wala may mukaon nimo diri dong." Tungod ana, naginahinay kog piyong sa ako ang mata. Apan wala ra nagdugay. Ni mata ko og nakita na ako ang usa ka babae nga nakabistida og puti. Hamloy, mubo ang iyahang buhok ug gasiga ang iyahang tibuok lawas. Apil ang iyahang sanina nga puti. Ningisi kini sa kuha, apan wala siya gisulti bisag isa. Tungod sa ako ang kahadlok, gipukaw na ako ang lola ug giignan kini nga naay babae. Apan wala siya mituo sa ako ang gisulti. Taod-taod ni ana, niabot ang ako ang lola ug dali-dali ko nga gidagan ngadto kaniya. Nilabay ang kaugmaon ug naay niabot nga babae sa amo ang balay. Dako kaayong katingalahan nga ang babae nga ako ang nakita sa balay sa akong lola sa tuhod nga nakapistida, nakaputi, mubuog buhok, hamloy ug hasiga ang lawas. Pareha kaayo niya og nawong. Unsa kahaya ang naaato ug kinsa kaha tong bayhana ang nagpakita sa ako apan sa wadam nga rason. Sa ako ang pagkabuhi, daghan na kaayo kong naagian nga bisan ni isa man lang sa ilaha walay nituo. Dili na ako maihap o ikapila ko nakaagi, pero isa lang ang sigurado ko. Nakita na ako ni sila ug saksi ko sa tanan. Walay mawala kung mutuo ka. Walay mawala og dili pud ka mutuo. Apan kung naa na sa imo ang atubangan, wala na kay mabuhat pa. Kung dili, mutuo na lang. Bisan pa man kini nga hitabo dekada na ang nilabay, apan buhi pa sa ko ang hunahuna ang tanan nga ang ako ang nasaksihan tinuod to. Naagyud di ay mga butang nga makita nimo sa una nga karon maglisod na ka og kita.